वार्ड नंबर 10 की कचहरी में बारिश से बचने लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया मंडप धराशायी हो गया और अधिकारी बेखबर थे। वीएमएसएस के टैक्स बिल भरने के लिए सुभानपुरा वार्ड नंबर 10 की कचहरी में आज सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें थीं। लोगों को बारिश से बचाने यहां पर मंडप भी लगाया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन आज ये मंडप धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 10 कचहरी के बाहर बारिश का पानी भी भर गया है। इस अव्यवस्था के प्रति बेखबर अधिकारी वडोदरा आने वाले मुख्यमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। मंडप जो तूटी गयो छे सारू छे, भगवान भरोसे चालता सेवा सदनना अनगढ़ वहीवटी तंत्रमां कोईने वाग्युं नथी ए भगवाननो उपकार मानवो रह्यो। जेम तमे जोई शको छो एम कचेरीमां पण कोई जवाबदार अधिकारी हाजर नथी के आखो मंडप तूटी पड़े अने खूब लोको अहींया वेरा भरवा माटे लाइनमां उभेला छे। एमांथी कोईने जानहानि थाय, कोईना माथामां ईजा थाय तो एनी पण कोई व्यवस्था थई शके एवी हालत नथी। अहींया कोई ध्यान राखवावाळुं कोई अधिकारी पण हाजर नथी। खरेखर हास्यास्पद लागे छे के वोर्ड नंबर 10 नी कचेरीनी अंदर ज जुओ तो पाणी भरायेलुं छे અને વોર્ડ નંબર 10 ની કચેરીની બહાર 10 જગ્યાએ પાણી ભરાયેલું છે, જ્યાંથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ અહીંયાથી જ શરૂઆત થઈ શકે એમ છે। એન્ટ્રન્સના ગેટ પર જ પાણી ભરાયા છે, એન્ટ્રન્સના ગેટ પર જ ખાડો પડેલો છે। એ પણ હેન્ડલ ન કરી શકનારા સેવા સદન શહેરના રસ્તાઓ કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે એ તો ભગવાન જ જાણે। આ તો ભગવાન ભરોસે ચાલતું તંત્ર છે। આજે મોદી સાહેબ આવવાના છે, વડોદરા ખાતે પધારવાના છે, ઉજવણી થવાની છે, એની સેવામાં તમામ અધિકારીઓ લાગેલા છે। પ્રજાને અહીંયા ભગવાન ભરોસે છોડી પોતાની કચેરીનું ધ્યાન નહીં રાખી શકનારા અનગઢ તંત્ર શું કરશે એ તો આવતા 4 મહિનામાં પ્રજાએ વેઠશે, ત્યારે જ ખબર પડશે કે શું વેઠવાનું છે।